अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सायरा फातिमा और आप सब देख रहे हैं टेल्स बाय सायरा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाल पर पड़ने वाले डिंपल, जिसे हम लोग बहुत क्यूट कहते हैं या समझते हैं, वो असल में एक बीमारी है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का सबसे महंगा पार्ट कौन सा है? और क्या आप सब ने सोचा है मिर्च से ज़ुबान जलना क्यों शुरू हो जाती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जिनको सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे और आप सब ने शायद ही पहले ऐसे चीज़ों के बारे में सुना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकते। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, आप सबके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे जिनकी चिक्स में हंसते वक्त डिंपल पड़ते हैं और ये डिंपल क्यूटनेस की अलामत समझे जाते हैं। और जिन लोगों के चेहरे पर डिंपल होते हैं इन्हें क्यूट समझा जाता है। पर क्या आप सब ये जानते हैं कि गालों में डिंपल पड़ना असल में कोई खूबसूरती नहीं बल्कि मसल डिसऑर्डर है। दरअसल हमारे चेहरे के अंदर एक ज़ैगोमैटिक्स के नाम का एक मसल होता है। कभी कभार इस मसल में खराबी पैदा हो जाती है और ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये पैदाइश से पहले भी हो सकता है और पैदा होने के बाद भी। बुनियादी तौर पर ये मसल लंबाई में हो सकता है और जहाँ से ये बारीक होता है वहाँ स्किन अंदर की तरफ चली जाती है। इस तरह जब इंसान हंसता है तो इसके दोनों मसल्स के दरमियान में एक डिंपल बन जाता है। वैसे इस मसल के बारीक होने से हमारी स्किन का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जो भी हो ये फैक्ट सच में बहुत ही हैरानकुन है। तो दोस्तों, वैसे तो हमारी बॉडी के सारे ही हिस्से बहुत और कीमती और अहम होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे अहम होता है? तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंसानी जिस्म का सबसे महंगा ऑर्गन इसका हार्ट होता है, जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर आता है इंसान का लीवर। इसकी कीमत $5,57,000 के करीब है। इसके बाद तीसरे नंबर पर होती है किडनी। अगर नॉर्मल और यंग किडनी को देखा जाए तो इसकी प्राइस $2,62,000 से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि इंसान की स्किन की कीमत $10 पर इंच होती है और दोनों आंखें $3,000 की होती हैं। ये सच में गैर यकीनी सी बात है। दोस्तों, अगर हाथों की उंगलियों की बात की जाए तो वैसे तो हाथों की 5 उंगलियां ही काफी अहम होती हैं, लेकिन अगर हम सोचे तो हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाथ में मेन रोल थंब का होता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि असल में हमारे हाथ की सबसे अहम फिंगर पिंकी फिंगर होती है, यानी जिसे हम लेडी फिंगर भी कहते हैं। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक पिंकी उंगली की वजह से ही हमारे हाथ की बाकी उंगलियां ठीक से काम कर पाती हैं। ये उंगली ना सिर्फ हाथ की गिरफ्त को मजबूत करती है, बल्कि अगर ये फिंगर ना हो तो इंसान के हाथ की 50% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और इंसान कोई भी चीज सही से पकड़ नहीं पाता। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को नेल्स खाने की आदत होती है। ये एक ऐसा काम है जो बच्चे और बड़े दोनों ही करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग नेल बाइटिंग करते क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे एक खास वजह होती है। साइंसदानों के मुताबिक जो लोग नर्वस और अनकॉन्फिडेंशियल होते हैं या फिर जो लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, इन्हें नाखून चबाने की आदत होती है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूख लगने पर भी या तो बोरियत का शिकार होने पर भी नाखून चबाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कई लोगों में तो ये चीज़ फितरी तौर पर भी पाई जाती है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं इनमें नेल बाइटिंग की आदत सबसे ज़्यादा कॉमन होती है।
دوستو آپ سب نے بہت سے ایسے میل لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بالکل گنجے ہوتے ہیں، حالانکہ کئی لوگوں کی تو ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پھر بھی ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی مردوں کی طرح گنجی نہیں ہوتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرد گنجے کیوں ہو جاتے ہیں؟ دراصل اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ اصل میں مردوں کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون نام کا ایک ہارمون موجود ہوتا ہے جو کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ہارمون ہیومن باڈی کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر سر کی جلد کے اندر اس کی مقدار بڑھ جائے تو اس سے بال تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح لوگ گنجے پن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے مطابق عورتوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار کافی کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے بال بھی تیزی سے نہیں گرتے۔ ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ مرد اپنے بالوں کی بالکل بھی کیئر نہیں کرتے اور وہ بالوں پر دھیان اس وقت دیتے ہیں جب وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں عورتوں کو دیکھا جائے تو عورتیں شروع سے ہی اپنے بالوں کی کیئر کرتی ہیں، اس لیے ان کے بال زیادہ گرنے سے بھی دوبارہ گرو ہو جاتے ہیں۔ دوستو اگر سیلیبریٹیز کی بات کریں تو ان کی باڈی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مین کرتے ہیں کہ ان کی باڈی پھر بالکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے دانت بھی بالکل ایکول ہوتے ہیں، جبکہ جب یہ لوگ بھی غریب تھے تو ان کے دانت ہماری طرح ٹیڑھے میڑھے ہی تھے، لیکن جب یہ لوگ امیر ہو جاتے ہیں تو گڈ لکنگ دکھنے کے لیے یہ اپنے دانتوں کا ایک خاص ٹریٹمنٹ کرواتے۔ اس میں ان کے دانتوں پر ایک اسپیشل جیل چڑھایا جاتا ہے جس سے وینئر کہا جاتا ہے۔ یہ وینئر بالکل سیلیبریٹی کے دانتوں کی شیپ پر بنائے جاتے ہیں اور ان کے دانتوں کے اوپر پرماننٹلی پلیس کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے ان کے دانت نہ صرف شائنی ہو جاتے ہیں بلکہ مزید وائٹ اور خوبصورت بھی لگنے لگ جاتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک دانت کے شیل کی قیمت 3 سے 4 ہزار ڈالر ہوتی ہے، جو کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اور دوستو ان کی مینٹیننس کے لیے انہیں روز ڈینٹسٹ کو بھی دکھانا پڑتا ہے۔ دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس میں مرچ تیز ہو تو بندے کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی زبان پر آگ لگ گئی ہے اور وہ جلنا سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرچ کھانے سے ہماری زبان اکثر جلتی کیوں ہے؟ اصل میں مرچوں کے اندر کیسپیسس نام کا کیمیکل کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے۔ ویسے تو جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ٹیسٹ برڈز پر اثر کرتی ہے جس سے ہم اس کے میٹھے یا نمکین ہونے کا احساس کرتے ہیں، لیکن جب مرچ کھائی جاتی ہے تو ان میں موجود کمپاؤنڈ سیدھا ہیٹ ریسپیٹرز پر اثر کرتا ہے جس سے یہ سیدھا دماغ کو سگنل بھیج دیتا ہے اور دماغ کو لگتا ہے کہ منہ میں جلن ہو رہی۔ اصل میں مرچوں سے جلن جیسی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، یہ صرف کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہو یہ فیلنگ سچ میں بہت انوئنگ ہوتی ہے۔ دوستو یہ وہ فیکٹس تھے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے اور یہ سچ میں بہت ہی امیزنگ ہے۔ تو دوستو ہم اپنی ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، تو اب آپ لازمی بتائیے گا کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔